नमस्कार मु प्रियदर्शिनी महांती खोर्धारू वन महोत्सव उपलक्षे मोर गोटे कविता आपण मानक पई कवितार शीर्षक वृक्ष ही जीवन। जेतिकी देइछु सेतिकी सहुछु बुझुनी मणि सजाती निष्ठुर निर्दय हृदय रे तार टिके भी नाही प्रीति वृक्ष जे आमर उपकारी बंधु से कथा जाऊछि भूली निज सुख पाई मन इच्छा काटे केते से जे बुली बुली काठ से देइछि घर करिबाकु खाद्य पाई फल मूल श्वासक्रिया पाई अम्लजान दिए रोषेई पाई कि जाल असहाय सिए कुहे नहीं किछि कले तार जेते क्षति मरिबा पर्यंत स्वेच्छारे दान करी थाए जाची जाची आस मिली मिसी शपथ नेबारे तैयारी करिबा बन लगाइबा गछ गोचर भूमि रे वृक्ष हित जीवन लगाइबा गछ गोचर जमी रे वृक्ष हित जीवन। ज्ञान प्रकाश तरफ आयोजित वन महोत्सव संक्रांत रे कविता पाठोत्सव निमंते समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। मु प्रशांत कुमार महापात्र। मोर कवितार शीर्षक जीवनर अमृत। काहाकू भल न लगे नाली टुकुटुकु पलाश हसरे पलाश फूलर हस रंग बेरंगर पक्षींकर सुमधुर पूजन झरणार कुळुकुळु तान आद्य आषाढ़ वनभूमिर सुगंध किए बा आत्मविभोर न हुए प्रणय बल्लरी मेघदूत काव्यर प्रकृति प्रेम हसी उठंता कि पुणी थे मुनिंकर आश्रयस्थल साधनार तपभूमि रामंकर वनवास कृष्णंकर लीलाभूमि संस्कृतिर मूलाधार जंगल और वनभूमि। तुम्हें कौन जाननी जगतर नाथ जगन्नाथ निजे काठरे निर्मित अथर्व वेद औषध जीवन शक्तिर उत्स काठ बाउंश महु आदि दैनंदिन आवश्यकतार उत्स केवल जंगल तथापि केमिति साजिछ तुम्हें ध्वंसर कारण तथापि केमिति साजिछ तुम्हें ध्वंसर कारण जी जंगल रो ज्ञान खोजी ज्ञान पाई जी धन खोजी धन पाई जी धर्म खोजी धर्म पाई जी प्रेम खोजी प्रेम पाई जी सौंदर्य खोजी सौंदर्य पाई जी काम खोजी काम पाई जी जीवन खोजी जीवन पाई जी मोक्ष खोजी मोक्ष पाई। तेबे आस वन महोत्सव को जीवन महोत्सव करिबा वृक्ष रोपण करी अमृतर संचार करिबा। तेबे आस वृक्ष रोपण करी अमृतर संचार करिबा। धन्यवाद। नमस्कार ज्ञान प्रकाश चैनल तरफ आयोजित वन महोत्सव पई मोर ए स्वतंत्र कविता आलोड़न थरे बुझी पारंती कि गछ मानकर स्वप्न थरे बुझी पारंती कि गछ मानकर स्वप्न जानी पारंती कि केउ विभोरतारे से माने चिरंतन ध्यानमग्न
50 डिग्री उत्तापर ज्वलन भितर भी 50 डिग्री उत्तापर ज्वलन भितर भी केउ संकल्प एति सबुज से माने कण छन छन काटी पकांती कि फल तोड़ू तोड़ू डाल भांगी देउथिबा सबु कृतज्ञ हाथ को अथर्व कर दियंती कि श्रद्धा और भक्ति बाहानारे फूल और कढ़ छिंडे चलीथिबा हिंस्र आंगुली मानंकु कबर दियंती कि जंगल काटी महानगरर कल्पना करुथिबा विकृत मस्तिष्क मानंकु देई हुअंता कि गछ मानंकु मोर थकु नथिबा पाद शोभा यात्रा रे बाहरी जीवाकु सेमानकु शिखई पारंती कि प्रतिवादर भाषा जहाँ मते आंदोलित करुथाए काल काल को। धन्यवाद। बणर मली को बणरे झरिबा को न देई चतुर्दिग को तार भूर भूर बासना को महकाइबारे मुख्य पुरोधा साजिथिबा ज्ञान प्रकाश पत्रिकार सारस्वत साधक साधका मानंकु मोर सादर साधुवाद तथा अंतरर अनेक अनेक शुभेच्छा। मु श्री विष्णु प्रसाद त्रिपाठी मनमुंडा बौद्ध। आजिकार कवितार शीर्षक है गछ काटना। व्यंग कहे बेंगुलिलो पृथ्वी क्षण क्षण ज्ञान गछर गुण भाई कहूची शुण गछ बिना शून्य हेब एही भुवन। शाणित कुठार वर्षार आघाते करोना गछटा रुधिराक्त तार जीवन यौवने निज सुख पाई केवे गछ काटी दियो ना गछ आम चिरसाथी चलिबनी ता बिना। जेते सुंदर जाति जातिका काटिब गछ शुणिबाकू नथिब के आमरी दुख। गछ सबू काटिदेले मेघ न बरसिब गछ नथिले तो भाई चाषे बाधा उपजिब। गछ चेर माड़ी रखे माटी को भाई माटी बिना हेब सबू टांगरा भुई। गछ आम पवन को परिष्कार रखे पुणी ताठू मिलई चीज केते जाति देखरे। टांगरा भुई रे केबे हेब कि किछि तेणु हेतु करी लगाइबा गछ को बाछि। जदि गछ नथिब केमिति रे भाई आओ पानी बर्षिब पचासड़ा पत्र पड़ी बढ़िया खत हेब बजार सार रे माटी हुए खराब। अम्लजान छाड़े गछ मनीष पाई गछ काटिदेले भाई बंचिवा कहीं। चाल समस्ते काटी होई करिबा जंगलर सृष्टि। जंगल रहिले जंतु आम लगी भलटी आम जीवन को करंती सेमाने समतुलटी। धन्यवाद। कवितार शीर्षक बणरे लागिछि निया। बणरे लागिछि निया मनरे लागिछि निया बणर पशुए আজি छानिया। सभिए मिलिले बण राजार आगे दुख दुर्दशा कहिले मनर क्षोभे। सहरी बासी लुटिले आम जंगल रहिबा खाइबा बिना प्राण विकल। कुह ही बणर राजा आमे तो तुमरी प्रजा किपरि बंचिब पशु दुनिया। ए बेले बिलुआ नना आसी कहिला आम कथा गाँ गाँ करी व्यापिला। हाथी माने मका बाड़ धान खाइले तांको पाई जागा नाही मने भाबिले। राज्य सरकार मध्य हाथ मिलाई वन महोत्सव आज करंती भाई। करिबे पशु सुरक्षा गछ लतार रक्षा। आसिब बरसा देखी सुषमा मनरे लागिछि निया मनरे लागिछि निया बणर पशुए আজি छानिया। जलवायु परिवेश होइब ताजा जीविका जाले होइबे सभिए छंदा। सुना फसल फलिब एई धरारे समस्ते रहिबा मिसी एई विश्वरे। तेणु मोर भाई माने नरख दुख ए मने सुखर सुरुज आमे देखिबा। बणरे लागिछि निया मनरे लागिछि निया बणर पशुए আজি छानिया। रचना भारती भूषण पट्टनायक, ओमफेड छक, भुवनेश्वर 17। ज्ञान प्रकाशर ज्ञानभित्तिक
कविता आसर को आपण मानक सादर प्रणाम। मु शिवप्रसाद साहू चांदपुर नयागढ़ मोर कविता आवृत्ति करने को जाऊँगी जार शीर्षक वन महोत्सव। जुलाई मासर प्रथम सप्ताह वन महोत्सव सप्ताह नामे पालित होउची आम राइजर सहर बजार पल्ली और ग्राम। खाली जगह देखी चारा रोपी दियो नरख केउठी टांगरा भुई गछटीए नुहे आम मित सीए केते हित करे आमर से अम्लजान रूपी अमृत को दिए अंगारकाम्लर विष को शोषी ताजको पाउछु खाद्य वस्त्र आउ बासगृह मध्य करुछु खुशी। टाण खरा बेले शांति तो दियई बड़ बड़ गछ शीतल छाई से छाई रे परा खुशी हुए पिले बाटे जाउथिबा बाटोई भाई। गछ तो हेउची परिवेशटीर बृहत शीतलीकरण यंत्र आजिर दिन में सबरी कानरे फुंकी देवा वृक्ष रोपण मंत्र कहिले सतरे सरीब नाही रे गछ उपकार कथा एठी शपथ करिबा जीवन रे केबे अजथारे गछ नदेबा काटी। नमस्कार श्रोता बंधु मु गौरी पंडा सुदूर कोरापुट जिल्लार जयपुर सहर वर्तमान समय रे परिवेश प्रदूषण एते मात्रा घटी चली जे सेथिपाई वृक्ष निहाती आवश्यक। वृक्ष आमर परिवेश प्रदूषण बहुत मात्रा कमाई पारिबो तेणु आमे वृक्षरोपण करिबा तार उपकारिता को जानिबा। सेही परिप्रेक्षी रे मो कविता वृक्षर उपकारिता। सुण सुधी जन देई मन कर्न करुछि बनन वृक्षर जीवन करुछि करम जनहित काम नेछि जनम वृक्ष तार नाम। ए वृक्ष आमर बंधु सहदर तार छाई देई थाए केते जे सुंदर से वृक्ष पाई तो ए प्राणी जगत बंचुअछि परा नेता मरुत वृक्ष देई थाए वायु अम्लजान से वायु सेवने चालई जीवन औषध समिध देई थाए वृक्ष अछि के जगते वृक्ष समकक्ष वृक्ष करी थाए वर्षा परक्षरे तार उष्वेदन भिन्न प्रक्रिया रे वृक्ष दूर करे वायु प्रदूषण स्वच्छ करी थाए ए जन जीवन उद्भिद जगत भरे धराक्षत जगाई सभिଙ୍କୁ खाद्य जे महत तापतर फल कांड चेर फूल भरी थाए सेठी खाद्य प्राण तुल परिवेश स्वच्छ वृक्ष करी थाए से कथा जानिनी ए जगते किए विश्वतापन को वृक्ष रखी पारे सूरज उताप कमी थाए धीरे कहीं केउ कालू वृक्ष पूजा पाए ता महत जाने पूजा करे सिए वृक्ष दान करे स्वच्छ परिवेश प्रदूषण मुक्त वृक्ष करे शेष आजिकर पण हे मानव गण वृक्ष प्रतिदिन कोरिबार पण आजिकर पण हे मानव गण वृक्ष प्रतिदिन करिबार पण। नमस्कार, धन्यवाद। मु अनामचरण साहू, जिला पुरी। ज्ञान प्रकाश द्वारा आयोजित आजिर कविता आसर
ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ଏବଂ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୋର ଆଜି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବଣ ଜଗତର ମିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ବଣ ଆମ ମିତ ବଣ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ବଣ ଆମ ମିତ ବଣ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ନକର ନକର କ୍ଷୟ, ବଣ ହଜିଗଲେ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ, ବଣ ହଜିଗଲେ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ, ମହିରେ ନହିବା ଥୟ। ବଣ ଡାକି ଆଣେ ବରଷା ରାଣୀକୁ, ତ୍ରାସରୁ ମିଳେ ମୁକତି, ବଣ ଡାକି ଆଣେ ବରଷା ରାଣୀକୁ, ତ୍ରାସରୁ ମିଳେ ମୁକତି, ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ କରି ଚାଷ କାମ, ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଏ ନୀତି। କଳକାରଖାନା ଗାଡ଼ି ମଟରର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ନିଏ ଭିଡ଼ି, କଳକାରଖାନା ଗାଡ଼ି ମଟରର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ନିଏ ଭିଡ଼ି, ବନ୍ଧୁଟିଏ ହୋଇ ଜୀବନ ରଖଇ, ବନ୍ଧୁଟିଏ ହୋଇ ଜୀବନ ରଖଇ, ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ି। କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୋଳେ ଧରିଅଛି ରହିବାକୁ ଦେଇ ବାସ, କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୋଳେ ଧରିଅଛି ରହିବାକୁ ଦେଇ ବାସ, ଆସବାବପତ୍ର ଔଷଧି ବୃକ୍ଷ, ଆସବାବପତ୍ର ଔଷଧି ବୃକ୍ଷ, ମୁଖରେ ଖେଳାଏ ହସ। ହୋଇ ଏକମୁଖ କରିବା ଶପଥ ଲଗାଇବା ଚାରାଟିଏ, ହୋଇ ଏକମୁଖ କରିବା ଶପଥ ଲଗାଇବା ଚାରାଟିଏ, ଦେଇ ଖତ ଜଳ କରିବା ଯତନ, ଦେଇ ଖତ ଜଳ କରିବା ଯତନ, ସିଏ ଆମ ବନ୍ଧୁଟିଏ। ଜଗତବାସୀଙ୍କ କାନେ କହିଯିବା, ଜଗତବାସୀଙ୍କ କାନେ କହିଯିବା, ବଣ ଜଗତର ମିତ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ କାନେ କହିଯିବା ବଣ ଜଗତର ମିତ, ଦିଏ ଫଳ ଛାଇ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ଦିଏ ଫଳ ଛାଇ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ଗାଇଯାଏ ପ୍ରେମ ଗୀତ, ସେ ଗାଇଯାଏ ପ୍ରେମ ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार ମୁଁ ହାସ୍ୟ ମୈରାଜ ଓରାଇ ହାଟଡି କେନ୍ଦୁଝର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କବିତା ଆସରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗଛଟିଏ ଦେବା ପୋତି। ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଦେ ଲୁହକୁ ଝରେଇ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସଢି, ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଛି ତନୁମନ ତାର ଚଢି ପ୍ରଦୂଷଣ ସିଡ଼ି। ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଦେ ଲୁହକୁ ଝରେଇ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସଢି, ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଛି ତନୁମନ ତାର ଚଢି ପ୍ରଦୂଷଣ ସିଡ଼ି। ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁଣି ଗଛକୁ ଦେଲା ଉପାଡ଼ି, ସିରିହୀନ ଆଜି ସବୁଜିମା ବିନା ବଢି ଚାଲେ କୋଠାବାଡ଼ି। ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁଣି ଗଛକୁ ଦେଲା ଉପାଡ଼ି, ସିରିହୀନ ଆଜି ସବୁଜିମା ବିନା ବଢି ଚାଲେ କୋଠାବାଡ଼ି। ଆଲୋଚନା ଆଉ ସଚେତନତାରେ ତମାମ ବର୍ଷଟା କଟେ, ଜୁନ୍ 5 ଆସିଗଲା ମାନେ ସଭା ସମିତିକୁ ଭେଟେ। ଆଲୋଚନା ଆଉ ସଚେତନତାରେ ତମାମ ବର୍ଷଟା କଟେ, ଜୁନ୍ 5 ଆସିଗଲା ମାନେ ସଭା ସମିତିକୁ ଭେଟେ। ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୁଛି ଆକାଶରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ସୀମା ଟପି, ଆଶାଟା ଖୋଜୁଛି ମୌସୁମୀ ଆଜି ଛାତିରେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି। ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୁଛି ଆକାଶରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ସୀମା ଟପି, ଆଶାଟା ଖୋଜୁଛି ମୌସୁମୀ ଆଜି ଛାତିରେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି। ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାକୁ, ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାକୁ କେହି ପାରିବେ କି ରୋକି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କର୍କଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରୋଗ ଆସୁଥାଏ ଛପି ଛପି। ବିଶ୍ୱତାପନ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଏ, ବିଶ୍ୱତାପନ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସୃଷ୍ଟି, ଓଜନ ସ୍ତରର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେ, ହୁଏ ପୁଣି ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟି। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ସଜାଗ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକୁ ରୋକି, କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରକୃତି ଅଭିଶାପ ଦେବ କେହି ରହିବେନି ସାକ୍ଷୀ। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ସଜାଗ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକୁ ରୋକି, କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରକୃତି ଅଭିଶାପ ଦେବ କେହି ରହିବେନି ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବା, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବା, ଗଛଟିଏ ପୋତି ନୀତି, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ନେବାରେ ଭୁଲି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା, ଗଛଟିଏ ପୋତି ନୀତି, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ନେବାରେ ଭୁଲି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମାଝୀ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ପରିବେଶ ମିତ୍ର ବୃକ୍ଷ। ରୋଗୀଟିଏ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ କିଣା, କେତେ ଯେ ବହୁଳ ବ୍ୟୟ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଯୋଗାଉଛି ବୃକ୍ଷ, କରୁ ଆମେ ତାର କ୍ଷୟ। ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ୁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଏତେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଛି କାହା ଅର୍ଥ ବଳ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମିତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଦ୍ଭୁତ, କରୁଛନ୍ତି ସେହି କ୍ରିୟା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଶୋଷି ନେଇଦିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ବଞ୍ଚେ କାୟା। ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଥିଲା ନର, ଖାଉଥିଲା ଫଳମୂଳ, ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ବସତି ଗଢ଼ିଲା, କାଟିଲା ବୃକ୍ଷର ଡାଳ। ଖାଦ୍ୟ ବାସଠାରୁ ବସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଔଷଧ ନୌକା ଲଙ୍ଗଳ, ପଥଚାରୀ ପାଇଁ ସୁଶୀତଳ ଛାୟା, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ବଳ। ଅବାରିତ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଚାଲିଛି,
ସହରୀକରଣ ନିଶା ଭୂତଳ ଜଳର ଧାରଣ କ୍ଷମତା କ୍ରମେ କମେ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ମୃତ୍ତିକା ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଷା ଆସେ ନାହିଁ ଲଘୁଚାପ ଏକା ସାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ ତୋଫାନ ବିସ୍ତାରୀ କାୟା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରୁ ବରଫ ତରଳି ପ୍ରଳୟର ଚେତାବନୀ ପ୍ରକୃତିର ମିତ୍ର ବୃକ୍ଷେ ଅନାଦର ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଭାଳେଣି ଦାରୁ ଦିଅ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନ୍ୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ମୌସୁମୀ ଆଗମେ କରିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ବୃକ୍ଷଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ବୃକ୍ଷ ବିନା ଜୀବ ଅସମ୍ଭବ ବୃକ୍ଷ ରୋପିବା ହରସ ଭରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆମେ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପିବା ଦାରୁ ପୂଜା କଲେ ଦିଅ ପ୍ରୀତ ନୁହେଁ କଥାଟି ମନେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆମେ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପିବା ଦାରୁ ପୂଜା କଲେ ଦିଅ ପ୍ରୀତ ନୁହେଁ କଥାଟି ମନେ ରଖିବା ଆଶା ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। नमस्कार ମୁଁ ସାଗର କୁମାର ପରିଡ଼ା ରାଇଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦର୍ଶକ ତଥା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଏହି କବିତା ଆଶ୍ରୟରେ ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବନ ମହୋତ୍ସବ। ବନ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ବଣ ଦେବୀ ମାତା ବଣ ମୂଲକର କର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ଆମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ ସମୂହରେ ଉଚ୍ଚବରପୁର ଧାତ୍ରୀ ଜରାୟୁ ଅଣ୍ଡଜ ସ୍ୱଦେଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାରିଧାରା ଦେଇ ନର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ ମାନବର ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କର ହେତୁ ରହିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଧାରା ସୃଷ୍ଟିର ଅବଧି ଅବୋଧ ମାନବ ଭୁଲିଛି ଜୀବନ ସାରା ବନ ମହୋତ୍ସବ ବନ ମହାପର୍ବ ନୃ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଗତି ମାନବ ହିଁ ଆଜି ଦାନବ ରୂପରେ ଘଟାଉଛି ଅସଙ୍ଗତି ଅବକ୍ଷୟ କରି ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତୋଳେ ବାର ସବୁଜ ସ୍ୱପନ ଧ୍ୱଂସ ରଚନା କରେ ଆସ ହେ ସକଳ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା କର ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବଣ ହିଁ ସମ୍ପଦ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ସାର ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବଣ ହିଁ ସମ୍ପଦ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ସାର। ମୁଁ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋର କବିତା ଶୁଣିବ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଟେ ସାର ଧରାକୁ କରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ଜଗତର ଅତି ଆପଣାର ନାହିଁ ତାର ନିଜ ପର ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ଉପକାରୀ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ବିନା ବୃଷ୍ଟି ବିନା ସୃଷ୍ଟି କେବେ ସମ୍ଭବ କି ଭାଇ ବୃକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ କରଇ ପ୍ରଦାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଖାଇ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନେ ରହେ କି ଜୀବନ ଭାବନା କର ହେ ଭାଇ ବୃକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ଏ ଜୀବନ ହସେ ଧରି ଜୀବ ପ୍ରାଣ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭାବ ତା ପାଇଁ ସର୍ବେ ସମାନ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେବାକୁ ଏ ବାଣୀ ଆଜି ହିଁ ଶପଥ ନେବା ବୃକ୍ଷ ଦେଇ ରୋବି ରଥ ପ୍ରାନ୍ତେ ରୋପି ମହାନ ଆମେ ହୋଇବା ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଣ ମହାନ ଆମେ ହୋଇ
होइबा महान आमे होइबा। माटीर मनीष माटीरे मिसई काठरे जलई जुई से दारुरे गढ़ा चतुर्धा मूर्ति जगत सारा जानई जगत सारा जानई। ए मनीष दिने बण जंगलर नित्य थिला सहचर ए मनीष दिने बण जंगलर नित्य थिला सहचर गछ काटी गदा करी बारु पदा नीति पोछे देह झाड़ नीति पोछे देह झाड़। अम्लजान हार कमी कमी जाए अकाଳରେ हुए वर्षा बरसा ऋतुरे टाण खरा देखी मुंडे हाथ दिए चषा मुंडे हाथ दिए चषा। वन महोत्सव कागज पतरे गढ़ा हुए नुआ नियम सबु नियमर स्रष्टा तो मनीष निजे जंगलर जम निजे जंगलर जम। 1950 ठारुए आईन गढ़ी थिले डॉक्टर मुंशी इतिहास होई रहीगले सीए तांको कथा के शुणुछि तांको कथा के शुणुछि। एसी पंखा कूलर अति आपणार गछर पवन काहीं एसी पंखा कूलर अति आपणार गछर पवन काहीं। वन महोत्सव नामकु मातर पाଳିବା सहे भाई पाଳିବା सहे भाई। बिजु पक्का घर इंदिरा आवास प्रधानमंत्री सड़क सबुठी जेमिति तेलर कड़ेई फुटे खाली टकमक फुटे खाली टकमक। कल कारखाना बड़ अट्टालिका गाड़ी मोटरर धुआं भविष्य जीवन हेब दुर्विसह मिलिबनी थंडा बा मिलिबनी थंडा बा। जंगलर रक्षा आमर सुरक्षा एकथा बुझिबा जेबे जंगलर रक्षा आमर सुरक्षा एकथा बुझिबा जेबे बण जीवजंतु गाँ को न आसी बणरे रहिबे तेबे बणरे रहिबे तेबे। लगाइबा चारा हसिबए धरा लगाइबा चारा हसिबए धरा हसिबए वन भूई। प्रकृतिर दान नहु अवसान शुण मो भौणी भाई प्रकृतिर दान नहु अवसान शुण मो भौणी भाई। नमस्कार। कविता शीर्षक वृक्ष आम बंधु ताकु न हाण। नाम सनातन महाकुड़ ग्राम बैरमारी जिला नयागढ़। शुण भाई मैंने टिके शुण वृक्ष आम बंधु ताकु न हाण। जनसंख्या बढ़ी दिनकू दिन शेष हेला थिला जेतेक वन कृषि कार्यभूमि गृह होइला खाद्यर अभाव जे देखा देला। अल्पे अनेक अमल पाई रासायनिक सार को लोड़ई जानी शुणी नर विष पियई जीवन जंत्रणा रोग भोगई। एसबु करी पाओ कौन निज गोड़े निज कुराड़ी हाण। प्रकृतिर दुख न कहवा भल बदली जाइछि ए केतो साल। चिंता लागे लंडा पहाड़ देखी झर जाए अल्प दिन रे सुखी। मौसुमी आसेना तार समय नई सुखी जाए नई पूरी जाए मौसुमी आसेना तार समय नई पूरी जाए बालुकामय। केबे अधीन रे बरसा आसे कृषि ग्राम देश समग्र भासे। देखा दिए केबे वर्षा अभाव मरुड़ी दुर्भिक्षे जाए सरब। प्रगतिर परिवेश सहाय सुस्थ निर्मल रखे बजाय। सूर्य सकल शक्तिर आधार क्षय हेलाणी ता ओजन स्तर। अंशुघात बात्या उभय मिसी समाज को पूरा गलेणी राशि। कल कारखाना मोटर लगी वायु प्रदूषण उठई जागी। यथाशक्ति वृक्ष आमर नाही प्रदूषण भरा सहिबा पाई। मोर अनुरोध टिकिए शुण
ବୃକ୍ଷ ଆମ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ନ ହାଣ, ବୃକ୍ଷ ଆମ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ନ ହାଣ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସଦିଚ୍ଛା। ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ, ରାହାମା, ଜଗତସିଂହପୁର। ମୁଁ ଆଜି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ବିପଦ କବିତା ଗାଉଛି, ବିପଦ କବିତା ପାଠ କରୁଛି। ପରିବେଶ। ନକାଟ ନକାଟ ଗଛକୁ ଭାଇ, ନକାଟ ନକାଟ ଗଛକୁ ଭାଇ, ତାପରି ବନ୍ଧୁ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ, ତାପରି ବନ୍ଧୁ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ସେପରା ଆମର ଜୀବନ ଧନ, ସେପରା ଆମର ଜୀବନ ଧନ, ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଗଛ ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବ ଜଗତକୁ, ଗଛ ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବ ଜଗତକୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥାଏ ଆମ ପରିବେଶକୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥାଏ ଆମ ପରିବେଶକୁ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେତେ ନିଏ ଶୋଷି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେତେ ନିଏ ଶୋଷି, ବରଷା କାଳ ଯାକ ଦିଏ ବରଷି, ବରଷା କାଳ ଯାକ ଦିଏ ବରଷି। ବହୁତ ଉପକାରରେ ଲାଗୋଇ ଆମର, ବହୁତ ଉପକାରରେ ଲାଗୋଇ ଆମର, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସେହି ବୃକ୍ଷଲତାର, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସେହି ବୃକ୍ଷଲତାର। ତାଳପତ୍ର ଚେର କାଠ ତାହାର, ତାଳପତ୍ର ଚେର କାଠ ତାହାର, ପ୍ରତି ଉପାଦାନ କରେ ଉପକାର, ପ୍ରତି ଉପାଦାନ କରେ ଉପକାର। ଜନମଠୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର, ଜନମଠୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର, ଅତି ମହାନ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦାନ ତାହାର, ଅତି ମହାନ ସେ ଦାନ ଆମ ପାଇଁ ତାହାର।